لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وجعله حريصا علينا وناسها وأحسن المؤلمين أحلمه وعلمنا كل شيء حتى القراءة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركت المبيت والعشاء. وأن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى حتى لم يبق من طعامه إلى لقمة فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فدهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه. ambe Allah tando akakiba ki kanama ni kanda yayi dampi itin ye filibanti ledi itole ko filibanti itole fene ko kafiri ka konko ye ke silamaji ka silama ya famu hotello gidema fala hina danse la kamola na mena to silama ya ojira kalaila silate danse mbulu kasi daman sama fale ere ko to silame sakable kodo kila be ka kila la seke afankala ta sekula anata duru koto la be simena aika ke kenyaima me gbana adamadin ere hakili sanfe aika se mina nyame me kila bero kono do dile Allah kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam abero na tabaladi kinna tabuni manto ila kandali kuro manto masoro kina kenimila kai makadan ay la kila bulo komo kila ka kenya me sallallahu alaihi wasallam Allah beni be jira kalanna anyame moisoroda kile do mone wara ku juya ma ibre siku ke ka dese ay ko Allah taala ma fa be halaki ikana lukelin to du kulo kokan kafiri nunula kiba ma kuma façon wi fo lonkelin ka la toroya wara bani kakan ate kuma wi ta toroya le kanno atadi me obera ma ko ka fo man to be halaki anyini na fe kuna diara anya ko kake ka kuru ira kala kuru me yo kuru bari ni be ka malo madina ko uhudu kuru ni kabbo nyame kuru do yesama nyame adu ko do tene afodanye kuna diara anya ko be yele man ka te seni o temo si tarifa le kilimpi ako kwa mishiki na yale fe
a kɛ mɔgɔ ma jini ye o le ka da ɲɛ ka tɛmɛ fɔ kan ko a bɛra bɛɛ da nafolotigiya rɔ a dun fɔ n'a ɲɛ k'a la kan ko a kana k'a ɲina ko a bɛna dɔ bɔ namuɲumanya ta sara la a tɛ foyi bɔl'o la nin bɛ d'an ma le gbansan dunya kɔnɔ yan ala namuɲumanya filasi y'a nɔ rɔ nka ala min k'a kɛ an ma ala wele hinɛ an la ka hakili ɲuman ta k'a d'a ma kila ban nafolobaw rɔ a tun tɛ ko tiɲɛ kila ma a tun bɛna ko tiɲɛ an le ma kila la diina tɛ sela kɛla ni kabila kosɔn jamana kosɔn sigiyɔrɔ kosɔn dɔw yɛrɛ ko fantan tɛ se ka silamaya kɛ o ye fɔla ni kuru sɛni ne tɛrɛ o bolo sa mɔgɔ y'i selila o rɔ tun wa ko ni ka wuli sɛlini ye ko wodi b'ale tɛrɛ w'i bolo sa bɛɛ o le fɔla sa dalilu le bɛra sɔdɔn o de ka sɔrɔ i nanu ten ne ele na nana ala bolo ten ne k'i ye nana ka deli kɛ k'i kɔsɔn dalilu ye wa lɔ i kan mɔgɔ dɔ ja ye n'ale kana silafana ɲini ka taa i kana kɛ mɔgɔ de min bilale kana i dalilu ɲini k'a la i yɛrɛ kan a k'i ba sɛni nɔ ka misikinaya ta ale lajɛ de ma ji wo nafa la an kan ale de kɛni mɔgɔ bɛɛ dɔ karamɔgɔ ɲuman de karamɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ la lɔni ale de kɛn'a bɛɛ dɔ ɲuman de ka sabari kunfin kɔrɔ ka sabari kolonbali kɔrɔ nin kibaruya ye bɛɛ lankɛnɛmayala hadisi kɔnɔ ala hinanteya ko to la arabu nali ɲɛnɛ kɛ misiri kɔnɔ ale ɲina ko misiri kɔnɔya u ye ko u tɛ yɔrɔ nɔrɔ tɛ ko ɲala o rɔ a y'a kɛla ta bonju fɛ ɲamɛ a yiri suna kɛla la bonda kɔdɔ ɲamɛ a ka ɲina ko mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛnɛ kɛ misiri fɛnɛ da kɔdɔ la ina a yɔrɔ bɛɛ rɔ to la arabu bɔli kɔrɔ k'i lɔ ka a ɲɛnɛ kɛ misiri kɛnkɛnfɛ yɔrɔ dɔ rɔ mɔgɔ kulera la mɔgɔ bɛ ɲini k'a gosi k'i b'a fɔ ko i y'a to ten a kana kɛ ko fila di ɲɛnɛ a y'o kɛ kan o tɛyɛlɛ a ma o ye kojugu le de walima ɲɛnɛ yɛrɛ bɛna sɛri ka se yɔrɔ siyaman yɛrɛ dɔ sa an n'a ma kɛ misiri yɛrɛ yɔrɔ o de a bɛna se yɔrɔ wɛrɛ dɔ a kɛ ni yɔrɔ min na o kelen tɛ tun a ko ka y'a to yen a k'a lɔn ko a t'a kalama a ko ka ye wa ji ta ka na k'a kan ka wa ji ta ka n'o k'a kan a ko a ma ko misiri ni ala bato yɔrɔ le nin tɛ ɲa fɛn si ɲɛ fo n'a kɛra saniya de i kana o ɲɔgɔn kɛ tun to da arabu a ka kɛ b'a la hinɛ ye sallallahu alaihi wasallam k'a lamu mina ko ɲumanya ye a ma lɔ a bɛ se kuma min fɔ la walima a bɛna se baara min kɛ la a wulitɔla a ko ala ye hinɛ ne ni muhamadu fila pe la kana hinɛ mɔgɔ si la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kun kɛra nɛɛma la dɔgɔya min ka bon ala la nɛɛma ka bon kojuguya i bɛra o la dɔgɔya a ka dɔ mɔgɔ fila a ka bon o ma duniya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ a tɛ fɛn bɔla arijɛnɛ nɛɛma la mɔgɔ min dontɔ jahanama i dontɔ tajulu sara le kosɔn o tuma k'i b'ale mɔgɔlimu bɛɛ dɔ ɲuman di karamɔgɔ bɛɛ dɔ ɲuman di yahudiya yi k'a matɛlɛ ko a n'o mɔgɔ la lɔni ko la ko kɛla si ma mɔgɔ la lɔni o la ko k'i manto i karan ka i karan fo i sigila kabinɛ la ɲaamɛ ma ka kabinɛ la taa kɛ ko k'o bɛɛ f'u ye ko kɛla si ma ni ɲɔgɔn kɛ yahudiya yi yɛrɛ k'a tandɔ k'a kɔnɔdɔ di kojuguya a kasiya a kɛ ne diina baara yi le kama min y'a ni ala tɛ ele yɛrɛ farikolo ta lafiya yɔrɔ min ye o de ele yɛrɛ farikolo ta baara wi a ma kɛ wi kama mɛ ala k'a lɔ bɛɛ lase la o de kosɔn dumuni kɛ ɲalu a kɛtɔ ɲaamɛ a ka manto min dɔ su ni mɔgɔ min b'a fɛ ka dumuni kɛ i y'a fɔ ko bisimilahi i kana dumuni daminɛ fo yala ko fɔ hali n'i ka ɲina i y'a fɔ bisimilahi awwalahu wa akhirahu i bɛra ban dumuni daminɛ la i m'a fɔ i y'a fɔ a tema ko mada ala ko fɔ a daminɛ n'a laban a ko fɛnɛ ko n'i donna i si bon na ko i y'ala ko fɔ i bɛra kɛ donna i y'ala ko fɔ suma bɛ si n'i kɛra dumuni kɛla i y'ala ko fɔ ko ni mɔgɔ min k'o kɛ
setana da fa denyo ye ko si bonte ay nyeya ura la teya setana ye demuni kala adama de ile fe sen tay bulo se tay nye ay adama de ile ko men mo men ma ala to fa la suman kuna anni kira silama leri ay be demun ke ile fe kafiri ko na ni wile demuni nyoma du ala te ko fa la wi ta kuna silama fana ni le ma ala to fo sinya meno ay be demuni ki fe ila suman wala ni kala ko fo idon wati ila bona kala ko fo ila demuni wati setana da fa denyo ye kaita ay si bonte yan ay la demuni te yan ni men dona amala ko fo na da la ko fo ko akonin kala ko fo suman wati ay to la demuni kede na amala ko fo men ke odi setana bada si bon sodo ada fa denyo ye ko bada si bon sodo ni ro ka demuni fenake e mala ko fo le do me ka ala ko fo idon wati bona otuma itesi na de demuni kise na sila bere ka nyon so don sa e ka ala ko fo idon wati e ka so tuman fenen ala ko fo suman fenema ade fo nye ko si bonte ade fo nye ko demuni te mantuni ala no ni namola ala to le kono mantuni ye balula ala to le kono mantuni ye balula ala taala ko foli le kono ni sensen anyon kado mento mina mantun gwerero ala ko fo wara ni mita mantuno anyon make kanta ko beke ala ko foli akira ko manye suro na ala ko foli do kam mo ala ko fodo kasa ala ko fodo imo men ka fo ka sarati nuno dafa aki nafa dunyaro abini nafa kiyama nani nafa dunyaro aki nafa kiyama adamade dunya ye nyame mani kiyama fene nyakile wulema dunya ni kiyama ye kiti keleni Allah taala te moto nyona te bala moma dunya ni kono ya kulumborula momembra samu anke kulumborula ebena elundo depuis samu anu kono ali kuluma se moma kuluma foike amatinyeli sikabulo lonkelempe kulumo besili atira mobulo kuma ana borshimborle ye nyame ye mamille borla ye borpeme borla dese ka sambina ni kala alama late makotoro ya yisoro wala mo se be tabulo naka di alanye adi de bulo fo mo bisaba mo muan obetoro kasro labra kila finino la mana bra dima finino be lanala ka foyele ko ni natankanne isenala finni natankanne bulo me boy benana foyla jiya ko lunkelim pete ji tunkeni menka bebe fo ko lungelende koni momeka ala koni befo kilasila mayabla gbero ka ko beke nano makina fadunyaro lakira fene kwa keto tini idena mosoro lakira lona bele dene kamen lo bato kila bani be kamen lo ko ala nyesilanye mole be ka lo ko mo tesidini ebe na tasoro ko ma se kata misiratika atetemi abelan lo ko temai ajito le tasuma rodi adenyo hakilitama kafonyo hakilitama mune okela do ne baki kunyuma me lankene me libula nili ire kuju men ka do na itekilini ala do man samena bena ko bele labo atili tola ide abena bela bole ema ili besika mo fa do no ema ibe mo la na fulu beta do no mo siteka kalama mo sitalo ala ko fon bela denike isewani mo isewani beji ya ni majilinya imina long o keto bele ni ne ko tin ka be ko no fili mabiya kitini la kira kitini abe kilini kini yemen kela asuro a foto ida la nyame akiti tukuna ke bara yeketi ebena tasuro ila lontani ila fota ami jamfa efena ma jamfa o mo ile kisito o ka ule mako kisi bai ala ko ledo ko momi
n'u ma tɔɲɔni kɛ i yɛrɛkun na ko lamana ditɔ wile ma kiyama dɔ ko mɔɔ jɔnni bɛ yen n'ile tɛ se k'i yɛrɛ tɔɲɔ a ka kɛ ɲɛnɛ ma i b'i yɛrɛ tɔɲɔ keba ko tɔɲɔ ka se tɔɲɔ mɛ i bɛ mɔɔ dɔ tɔɔrɔ ko dɔ rɔ sen a tɛ o ko tɛ ele yɛrɛ b'i yɛrɛ tɔɔrɔ ko dɔ rɔ o ko tɛ tɔɲɔ mɛn ko e bɛna taa mɔɔ siaman sɔrɔ filankafo la ale mɛ mɔɔ t'o kalama bɛɛ ala silama belebele y'ale kalama mɛ ko mɛn a kɔrɔ mɔɔ si t'a lɔn lakira lon b'a se yɔrɔ k'a fɔ ko ka tɛmɛ walima ko k'i laja lɔ e bɛna taa ye fɛn t'ale bolo fɛn fɛn pese tɔ a bɛɛ bɛ kɛ gbangban de e bɛ taa sɔrɔ ale tɛmɛ yɔrɔ tɛ sirati kan sirati tɛ se tɛmɛna ni ko dafani yɛrɛ yɛrɛ tɛ ni limanaya dafani tɛ ni mɔɔ min tanda o ɲafaso ma janfa le ele ni ala tɛ o mɔɔ bɛ halakitɔ ten ne i n'a fɔ lakini mɔɔ min na i la bolifɛn ma dunya rɔ a b'i bolo ma bali ka halaki ɲa mɛ bɛɛ bɛ kɔnɔ dɔ fili o tuma an ye silan ala ɲɛ an na ko bɛɛ ala ko le kɔnɔ ko mɔɔ nana jigi kɛba kan sallallahu alaihi wasallam dumuni dira ma ka dumuni kɛ a ka damu fo ka taa se dumuni yɛrɛ ban dumana ma ale ɲinara a ma bisimilayi fɔ a bilara kɔnɔ o waati o la dumuni na ban waati kɛrɔ dɔma yɛrɛ laban ko a ka ala ko fɔ a k'a lɔn a fɔla ɲaamɛ a ko bisimila awwalahu wa akhirahu a k'o fɔ mɛn kɛ setana tɛmɛna ka taa Allah kila yɛlɛra sallallahu alaihi wasallam mun ko kila yɛlɛla mun na kɛbra ba demu na wala la to ko ele ama yɛlɛla ku yɛlɛla mun na a ko nya setana le ma yɛlɛla ken ni setana le tere demu na ɲɔgɔn fɛ demu ni ban waati abra la to fɔ mɛn kɛ ko setana bara tɛmɛ abra mɔnɛ ne demu na bolo a bɛ taa fɔnɔ k'a bɛɛ labɔ setana ta la to fɛ setana Allah ta'ala to le ba gbɛn ni ka filanga fo na ama ni ala to ye a b'i dɛmɛ wele ma n'o tɛ setana yɛrɛ tɛ ala yɛrɛ tɔ fɛ a t'ala ko fɔ a t'ala tando a t'a ko ɲuman lɔn mɛ ni ka filanga fɔ ala ma ni ala yɛrɛ tɔ ye setana bɛ sɔn wele ma k'a kɛlɛ dumuni n'a fɛ a bɛrɛ b'a ala tɔ fɔ bɛn kɛla nin a tɛ to ale kɔnɔ tun o tuma y'a lɔn rɔ k'a fɔ ni mɔɔ min kɛra ele bɛ ala ko fɔ tuma bɛɛ ele bɛ setana ye bila kɔngɔ la ni mɔɔ min kɛra e tɛ ala ko fɔ la ele le setana ila balola di n'o ka kɛ towu kan e bɛna jangata sɔrɔ o de kɔ tun kiyama ele le bɛra kɛ wila balola di na munuma ka jamere kɛ tun sallallahu alaihi wasallam muran datun na ka tasa datun ka daa datun ka ji kɛ fɛn datun dumuni fɛn n'o ka datun suman datun ye fɔrɔsɛ le di ni fɛn min bɛ dasiri k'a dasiri kaya ila dumuni fɛn datun a ila muran datun Allahu ta'ala k'a late lon dɔ bɛ san kɔnɔ su kelen bɛ san kɔnɔ ala bɛ balawu laji o kɔnɔ a ka da ɲɛ ɲamɛ jankoro ani tɔɔrɔfɛn lu ala b'o laji o su kɔnɔ a tɛ tɛmɛ muran si la muran min dalakolon ye a ma datugu fɔ dɔ ye ji o kɔnɔ bana bɛ sɔrɔ ninnu sababu la adamaden t'a lɔn bana k'i sɔrɔ ɲamɛ ma o ko sabra mo ila loni amantu ila loni nunu bela nu bele kono do dia wara ko juya di anna duniya yere la tankalinya an fari kulo bela tankanya me ka an yere ni la tankanya me abo sababu be fanyina ko balawu di jina wo sukileno no kamburan dala kulo so la beje akono anna kasiro ko mo me madatu yere so fe e ma fo isoro e ma datu nan so do men ni bi se min dala fuye koloman do ta ka la dala ka la tofo na la sona se men fo kan do ti so do tun ako saba ke do ma ku ila muran datu ye ala tofo ila bonda tun ya ala tofo ila fitina menena sa ya ala tofo e ba ken ni tengela ya la to fa bedo silama la to le kono kude ka kufo jere do bay ka ko tede ni mo men ka la to se be ka dunle maso ka fu nena jere do balidi inal ladina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakirin kuma ni burla moyle kan momi ko kai ke ala ko foy nena akone ko anya ayatul kursi karam saliwati be ko ke nan ka ayatul kursi kara saliwati be ko ke ko tanari jenete fo saya e ba ki la ye ayatul kursi kara e ba ke wala yoro doro ye ayatul kursi kara wa kono ye ayatul kursi kara ni ki jere bunyo maka sebe ka dun surola bo ile tape kala to fi de teke joni ala nya ki nena ma wati be afoka wile mako jere do bay ko mom ya jere do bunya la ka bomba to ma lo ni kala tafsir la be ibadati ni fasna ko folela ko inal ladina yastakbiruna an ibadati aqul an du'ai nko ko kan wule nena kan ko fo nena me ya jere bunya la uma ebe ta sura ali kafri o ba ire bunya uma me ati ba ire bunya la doni ma de ina ta kafiri mamli shi aman solo murbana ni sebeli yala ebe ta murbana ni sebeli solo kafiri shi amana fudoro kuma kun yere ala to ya kono mori bulo wi beso no ma me na fara ku wi ala ku fo so mani urala ko ne te sila ma ire ndo nya solo a jere do baya yoro len ala ku fo wole kabule kafiri bema me na kira ko ka sebe kabile la fengo noyi doya mato uli kan ite jonya lawdo Allahumma qul alhamdulillah alladhi yut'imu wa la yut'am wa yujiru wa la yujaru alayhi wa salli Allahumma ala abdika wa rasulika al-qa'il sallallahu alayhi wa sallam inna shaytana yastahillu ta'ama an la yudhkara ismullah alayhi وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في هجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيس في صحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام صل الله وكل بيمينك وكل مما يليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه كنوب من سبانيه من سمن ببيل دمني موتال لا دمنينا أتدمنينا موفي أتبالونينا مولا الله تدمني كلا Allah Ta'ala te jimina Allah Ta'ala ka bo demuni ni minima bo demuni ni mini hitajile ni wi ka kay doron ni mo sodon na fara fi kesa bena sa utuma Allah te demuni kala Allah te hitajila ka foko findo loyala kongo koto mo sodoni kongo isoro na le su mama so le bulo ema santa soro olema ema awoli soro kongo koto isoro ka be olema na ala tele kongo la le ta soro wati do ye kala penta bulo atede muni kala ora irale ka fo tunyale afodi ka fo ko Allah Ta'ala torola kan fui torote ala kan ko ambalami ko alele mansadi yujiru wala yujaru alayhi alale be mo kisi kabo mo bulo mo tembu la kisi la kabo ala bulo o mansale e ba ke tonyone ke la badi ala be mo gode la na ke tonyone njilu sareila yemen tonyona ka buy bulo alele o kela me ka foko do ba fo kala bara ka disa toro ne ba fe ka atoro bo kan itesi Allah Ta'ala alele yujiru mujiru lali wala yujaru alayhi o mo tay nen ba fo kibe mo bo ale bulo naka fo ka bi kenya ma bi keti fay hinailale ambe nema nyinafe ka kisi nyinafe o kenne munyima kan sallallahu alaihi wasallam kono do di ako seytana be sumana daha ala to kana famo akoro li seytana abi kariya ka sumana daha ki bulo bila sumano ka dodomado yani ka fo ala to ye fama seytana fene
alama bilan kante kuliya ka fɔ k'a y'an kan ne ale bɛ se k'an na dumuni nɔ tulonkɛ ɲɛw ma ten ala ma sɔn o fɛnɛ ma i b'i la sumansi hali ni ka datugu bɔ a da la setana tɛ s'a bolo bila la a tɛ se an b'a lɔn o k'a fɔ ala ka adamaden bonya walakari karramna bani adama i ɲɛ tɛ fɛn min na i tɛ fɛn min ye la fɛn min yɛrɛ hali ni ka yafa n k'a ka bɔ yen mais ele bɛ dumuni da la kan ale sini a tɛ se k'a bolo bila rɔ a tɛ kɔrɔ foyi fɔlɔ i bolo bila rɔ walima dennin dɔ na o i bolo bila rɔ ni min k'i bolo bila rɔ o ma bisimila i fɔ sa setana fɛnɛ n'a bolo da jigi kɔrɔ fani o ma kɛ a fɛnɛ ɲaale y'a la ten a tɛ s'a damina o ye mun de ye adamaden bonya ala ka adamaden bonya kojugu an diyara ala ɲɛ k'an bonya kojugu n'o tɛ an tun bɛ sumantɔ le damina don bɛɛ setana b'a ba i fa la dɔ tuma min an tun b'a tɔ dɛmɛ mais an na suman bɛ dafan ne fo n'an yɛrɛ ka mɛn nɔ kosɔn namu ɲuman ko le dɔn k'a ka dennin dɔ bolo minɛ suman dɔ sigida dennin dɔ kɛriyara ko i bolo bilala rɔ k'i b'a k'o bolo minɛ a ko setana a bɛra dennin na tuntun ka na o di saa fɔlɔ i bolo bila suman dɔ bo o tɛna ala k'o fɔ la ko sa suman ni dahalen ɲɛ a ye bolo bila rɔ ko mara dennin bolo minɛ mara setana fana bolo minɛ ale bolo n'o bolo ɲɔgɔn fɛ mara i fila bɛɛ bolo minɛ ko i fila bolo le bolo ni o tuma ala ta ala ka ni ne kɛ adamaden ye an k'a ka ala ko ɲuman lɔn dɛ ka to ala tɔ ko fɔ la ka to ka ala ko fɔ su ni tele umaru bin abi salama a ko ne sera kila la bon kɔnɔ lamɔden ye sallallahu alaihi wasallam a la bon kɔnɔ ko an bɛ dumuni kɛ n bɛ n bolo bila suman ɲɛfɛ a ka fɔ n ye a ko denni i b'a kɛ dumuni daminɛ la i ye bisimila i fɔ i ye dumuni kɛ i kini bolo la kana dumuni kɛ i ɲuman na dumuni mɛn suguma i la i y'o dumu i y'i bolo bila i kɔdɔla rɔ dumuni a sunn'ale o de i y'i bolo bila i kɔdɔla rɔ k'i n'i bolo la wa mɔgɔ i kɔrɔ i fana b'a k'a daminɛ la yala tɔ fɔ umra bi salama ko nin kɛra ale ta dumuni ɲa de sa ale ko nin kɛra kude sa a dumuni kɛra tan de a fana bɛ mɔgɔ karan o la mɔgɔ kan ka mɛn kɛ ale kɛra fitinin de di bo waati ale kadijatu den de di kila ale ka lamɔ sallallahu alaihi wasallam komi kila ka kadijatu fudu kɔfɛ o ka sɔrɔ kadijatu si bɛra janfa o ka sɔrɔ umaru ninnu olu bɛra sɔdɔn cɛ gbɛrɛ fɛ cɛ gbɛrɛ ta den na ye mɛ kadijatu dira keba ma k'a to a fɛ a k'a lamɔ sallallahu alaihi wasallam keba yɛrɛ ta den do wile kɛnɛ Zainabu ni Abdullahi ni Kasimu do wile kɛnɛ wija ni Fatumata do a ka min sɔrɔ kila fɛ sallallahu alaihi wasallam wile ko fɔla hadisi kɔnɔ dɔ mɛn na mɔni ni o ye kila ta lamɔ denni k'a kɛ silama ɲuman de kɔ k'a lakan Abu Hurairata ko a ko kila ma suman nɔ gosi kɛ a ma suman nɔ gosi ka tu ni suman min diyara a ɲɛ a b'a dɛmu ni suman min ma diya ɲɛ a b'a tu a ma suman nɔ gosi kɛ fewu suman nɔ gosi kɔrɔ de ka suman suguya dɔ gosi kuma kɔrɔ le o de a kɔrɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔ min k'a tibi o tigi ma dɔ bɛn o bɛ fɔ k'a ma diya o ko tɛ kuma ye min kan suman yɛrɛ sugu dɔ gosi a ma fɔ suman sugu dɔ ma k'o tɛ foyi de o de ma dumuni tɛ o de komi adamaden dɔ ye da ka bon u y'a fɔ la ten nin tɛ dumuni ye a man kan mɔgɔ y'a fɔ fɛn dɔ ma ko nin tɛ dumuni ye fɛn bɛɛ le dumuni ye an bɛ mɛn dumu na ni ele ma mɛn dumu mɔgɔ wɛrɛ b'o dumu ele ko mɛn ma ko fɛn tɛ dɔ b'o sɔrɔ o lon na o bɛ kɛ sababu ye k'o ni lafisi i b'a sɔrɔ o satɔ kɔngɔ ma o tɛ dɛ o sɔrɔ sa i kana fɔ suman dɔ ma ko suman tɛ o de ko dumuni tɛ baarakɛla min kɔtɔ a baara o kɛ ka dɔ tiɲɛ a bɛ fɔ o rɔ ko a ma diya kuma tɛ o ka jarakili nin tɛ o mɔyi kan Buna Abasi ko a ko keba sallallahu alaihi wasallam ko baraka ji na suman tema la le do de demuni ke ina ko do la do kana suman tema mo kana demuni ta tema
baraka men ala bena baraka karo baraka ala taala ta loni nedi danse no tewulo ema damuni ni damuni ko fe ala bena na ko kanye nan kafsa damuni ni wala damuni ko fe adi ke sababu ye ka kenne ya di mo ma fene baraka men nala ba dila sumama kwa bola samale ka ji utuma ele yere kodola yesu man ta dam na kata sa tema nin teddi nin kodi nin te mo ba kodo kodi kum mo ba kodo do ka mana ke meni kodi nin kani bulo bla suman kuntema uluta miria ro mo ba kodo li bulo bla suman kuntema mo siti bulo bla suman kuntema be demuni dam ne kodola ro kata la bama suman la ba tema lama o ba so baraka men ji ni sumano abe besro abe demuna besro aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم